नमस्कार ममताज किचन को आपण मानकर बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई बनेकी देखिबी नवरत्न कोरमा बिना प्याज रसुन रे। जदि एई रेसिपी आपण मानक भल लागिथिबा ताले लाइक बटन दबाइको बिल्कुल भी भूलिबेनी। आ एपरि नवा रेसिपी देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। पाखर थिबा बेल आइकन को दबानु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम मु एटी नेछि किछि परिबा छोट छोट पीस करके काटि नेछि। आपण जे कोनोसी शेप रे याको काटि परिबे। फूलकोबी, आलू आ गाजर एपरि छोट छोट पीस करके मु काटि नेछि। याको प्रथमे हमें पानी रे सिझे नबा। आपण अडी तेल रे छाणकी मध्ये व्यवहार कर परिबे। पानी को गरम कर नबा आ सब परिबा गुडी को सेतरे दे दबा। दुई पिंच लुण देखि हमें ताको सिझे नबा। दस मिनिट पर्यंत ताको घोड़े की सिझे नबा। 10 मिनिट परे छाणी नबा। एपरे हमें किछि काजू नै जिबा 10 रु 12 टी काजू नै जिबा। पोस्त को 1 चम्मच और चारमगज 2 चम्मच। पानी देखिए हमें तार पेस्ट बने नबा। एपरे हमें गुडी कड़ाई गरम करनबा और 3 रु 4 टेबलस्पून तेल दे दबा। मोरी रिफाइंड तेल व्यवहार करछि। या पर तेजपत्र, दालचीनी और गुजराती को छेचिकी पकेइबा। काजू पेस्ट को पकेबा। एपरे तेल चटनी समय भाजी नबा। 2 मिनिट पर्यंत एपरे तेल टे रसना नबा भाबरे। और हाफ कप पानी दे दबा। एपरि पुनी भल भाबरे कसी नियंतु। एपरि अन्य मसला गुडी को पकेइ नबा। हळदी पाउडर हाफ टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टेबलस्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबलस्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबलस्पून और स्वाद अनुसार लुण। फ्रेंड्स जेहेतु हमें परिवार ऑलरेडी लुण पकई थिले तो से अनुसार आपण लुण पकांतु। एपरि भल भाबरे मसला गुडी मिक्स करि कसी नेबे। पाँच मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे ताको घोड़े की रखि दियंतु जेमति तार मसला रो तेल हटा हे जिवो। देखो तो फ्रेंड्स या भीतर मसला रो तेल अलगा हे जाईछि और भलो भाबरे कसी हे जाईछि। यापरे हमें सिझा हिथिबा परिया गुडी पकेइ देबा। ग्रीन मटर, फ्रोजन ग्रीन मटर हाफ कप,
काजू और किशमिश आपण पसंद अनुसार कम बेसी पकई पारे। किछि फ्रूट्स मडी पाइनएप्पल 1 कप नीचे, किछि अंगूर एपरी काटी नीचे मझिरो ताको पकई नबा, आ किछि पनीर नीचे बा सब गुडी को एपरी मसला रे पड़े नबा। गोटे चम्मच सुगर पकेबा बा चीनी पकेबा। फ्रेश नवरत्न कोरमा मिठा लगी थाए तो सेति पे हमें एटी गोटे टेबल स्पून चीनी पकेले, हाफ कप 1 कप पानी दे देबा। देखो हाई फ्लेम रे ताको फुटै नबा। पाँच मिनट पर्यंत एपरी घोड़े नबा। फिर हाई फ्लेम रे रखी 5 मिनट पर्यंत घोड़े नियंतु। 5 मिनट पर देखि नबा। यहाँ पर हमें हाफ कप क्षीर देदेबा। फिर से आपण क्रीम भी व्यवहार कर परिबे। एबे परी थोड़े नबा आ 2-3 मिनिट पर्यंत फुटिया पे छाड़ देबा। आ या परे आपण गोटे प्लेट तक बाहर करके गरम गरम एको सर्व कर परिबे। तो रेडी हेला हमन नवरत्न कोरमा। जदि रेसिपी आपन भल लागिबो त कमेंट रे जणेबे। आ ई परी नवा रेसिपी देखबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। I will come on a